Добрый день. Bonjour. Так, мы с вами рассмотрим основу пути. Ну, все еще на слабину, кстати, да. Donc nous en sommes toujours à la marine. Si jamais il y a quelqu'un qui ne savait plus trop où on en était. И мы все еще продолжаем рассматривать основу пути. Et nous sommes toujours en train de voir les bases de la voie vers l'éveil. На чем остановились? 113 посередине вот его опровержение изложу в разделах безмятежности и проникновения. У нас в прошлый раз мы долго останавливались на этом даяние, охранение, очищение, способствование, процветание. И потом поговорили о нем рассказывали. Так, ладно, ну, в общем, там описывались заблуждения некоторые, ну, как, да. Заблуждения. La dernière fois, nous en étions arrêtés à certaines traditions erronées, on avait expliqué pourquoi. И сие, это заблуждение препятствует также зарождению почтения к великим исходным текстам, поскольку значительная часть этих текстов требует исключительно аналитического исследования, а заблуждающиеся не видят необходимости анализировать во время практики. Là, on reprend dans le texte. Donc, ces vues erronées qu'on a vues la fois précédente empêchent également la naissance du respect envers de grands textes primordiaux, puisque la majeure partie de ces textes exige pour sa compréhension une investigation exclusivement analytique, et que ceux qui se trompent ne voient pas la nécessité d'analyser pendant la pratique. Таким образом, получается, что распространение данного заблуждения или данных заблуждений является условием более скорого или ускоренного заката учения. Et donc en fait, c'est le développement, le rayonnement de ces vues erronées sont en fait Dieu. Также оно весьма способствует закату учения. Ибо слово и первичный комментарий не осознаются как практическое руководство, и интерес к ним теряется. Donc en fait, là maintenant qu'on a dit la même chose qu'on avait, donc je reprends dans le texte, et de plus, ces vues erronées contribuent à une perte de l'enseignement si la parole et les commentaires primordiaux ne sont pas perçus comme des instructions pratiques, alors on va perdre de l'intérêt pour ces textes. Так, далее тут вроде получается, что перед этим были изложены различные точки зрения оппонентов и опровергнуты. А сейчас далее, то есть с этого момента будет излагаться уже как бы личная точка зрения, собственная точка зрения автора или авторов, наверное, как Атиши, так и Цонкапа, так и Майнтреи, наверное, и Будды Шакьямуни, и всех остальных товарищей. Et donc maintenant, si auparavant on a vu quels pouvaient être ces points de vue erronés et on a expliqué un petit peu quels étaient les tenants et aboutissants de ces points de vue erronés, maintenant, dans cette partie suivante, on va voir quels sont au contraire les points de vue des auteurs. Et par auteur, on a ici aussi bien Atisha que Lama Tsongkhapa, que Maitreya ou le Bouddha Shakyamuni. Итак, если осваивание пути охватывает два вида созерцания, то есть аналитическое и неаналитическое или фиксированное, или закрепленное, что же относится к аналитическому созерцанию и что к закрепленному? То есть какие объекты созерцания являются объектами созерцания аналитического созерцания, а какие объекты являются объектами фиксированного или закрепленного созерцания? Или какие темы? Et
On continue dans le texte. Ainsi, si la maîtrise de la voix englobe deux types de méditation, ces méditations sont la méditation analytique et non analytique ou la méditation stabilisatrice, qu'est-ce qui relève de la méditation analytique et qu'est-ce qui va relever de la méditation stabilisatrice? Et ça, je vais l'expliquer. Donc ici, la Matterhorn dit on va voir quels sont les thèmes ou les objets de méditation qui correspondent plus pour la méditation analytique, et quels sont les thèmes qui sont plus appropriés pour la méditation stabilisatrice. Объясню, например, созерцание веры в благого друга, ну или почтение перед наставником, опять же, созерцание великого смысла и созерцание трудностей обретения благоприятного рождения, а также созерцание смерти и созерцание непостоянства, созерцание закона деяния плода или закона кармы, созерцание ущербности сансары и освоение устремленности к пробуждению, то есть развитие бодхичитты, требует аналитического созерцания. Donc, par exemple, pour ce qui est de la méditation analytique, donc on a la méditation sur la foi dans le maître spirituel, la méditation sur le sens et la difficulté d'obtenir une renaissance humaine, la méditation sur la mort, sur l'impermanence, sur la loi du karma et de la loi de la cause à effet, les défauts du tamsara, les défauts de l'existence cyclique, ainsi que l'aspiration à l'éveil et la maîtrise de la bodhicitta, tous ces thèmes exigent de la méditation analytique. Тут как бы ответ на вопрос идет в виде силлогизма. Предыдущий абзац это как бы посылка, а и следующий абзац это его обоснование. То есть это так, потому что нужно, чтобы наш ум сумел мощно и долго вживаться в каждый из тех предметов, ну или каждый из тех объектов созерцания или каждую тему, поскольку без этого не сможем пресечь их противоположности. То есть непочтительность и так далее. То есть противоположность веры в благого друга или почтение перед наставником является непочтительность по отношению к наставнику. Созерцание великого смысла и трудности обретения благоприятного рождения являются их противоположностями, является представление о том, что человеческое рождение обретается легко, их много, людей много, и ощущение, что мы будем жить долго, откладывание начала практики на будущее, на потом, ну и так далее. И поскольку зарождение благих установок ума зависит только от неустанного аналитического созерцания, поэтому как бы и нужно созерцать предыдущее. Так, например, если приписывать объекту привязанности много привлекательных качеств, возникает сильная страсть. И если много думать об отвратительных качествах врага, возникает сильная ненависть. Итак, при освоении тех этапов пути не важна ясность созерцаемых объектов. Необходимо лишь мощное и длительное напряжение ума. Поэтому применяйте аналитическое созерцание. А ума, тут опять же имеется в виду рассудка. На первых этапах. Donc ici, dans ces paragraphes, ce que l'on voit, c'est en fait on va avoir un syllogisme, puisque dans le paragraphe précédent, on va avoir l'énoncé. Donc c'est ainsi que la méditation sur la foi dans le maître spirituel, etc. sont importantes.
Et la base, c'est en fait qu'il faut que notre esprit soit capable de méditer longuement et de manière très intense sur les différents thèmes que l'on vient d'énoncer. Parce que sinon, si l'on ne médite pas de la sorte, eh bien, on va avoir apparaître des attitudes contraires. Par exemple, on va se dire que on n'a pas besoin d'avoir foi dans le maître spirituel, ou bien au contraire, lorsqu'on va, au lieu de s'imprégner du sens et de la difficulté d'obtenir une renaissance humaine, on va au contraire se dire que finalement ces renaissances humaines, c'est facile à obtenir, et puis de toute façon on va vivre longtemps, et puis c'est pas la peine de se mettre à pratiquer tout de suite parce qu'on a bien le temps de se mettre à la pratique, et donc, etc. Et c'est pour cela que, et on reprend dans le texte, il faut que notre esprit puisse rester fixé longtemps et fermement sur chacun de ces objets, dans chacun de ces thèmes. Car sans cela, nous ne serons pas en mesure d'éradiquer les attitudes contraires. Et le manque de respect comme l'apparition de dispositions positives de l'esprit dépend uniquement d'une méditation analytique inlassable. Ainsi, par exemple, si l'on dote un objet ou un sujet d'attachement de nombreuses qualités attrayantes, alors on nourrira à son égard une forte passion. Alors que si on ne pense qu'à ses défauts, eh bien, dans ce cas, on sentira naître en nous une haine profonde pour cet objet de méditation. Et là, on fait en fait référence à notre esprit, à la capacité d'analyse de l'esprit. То есть наш ум привык воспринимать объекты определенным образом, как бы неправильным, извращенным, можно сказать. А в процессе данных созерцаний мы наш ум или обучаем наш ум правильному способу восприятия. И чем сильнее мы развиваем этот правильный способ восприятия, тем слабее становится неправильный способ восприятия. Эти два способа, так как объект восприятия один, а способы восприятия кардинально противоположны, развитие одного ослабляет и уничтожает другое. Также и в обратную сторону. Если, например, мы относились к кому-то непредвзято, но стали размышлять об его недостатках, чем больше мы рассматриваем и вспоминаем о том, насколько он плохой человек, тем более отвратительным человеком он нам кажется. То есть был как бы нормальный способ восприятия, непредвзятый. И вот, когда мы стали усиливать неправильный способ восприятия, нормальный способ восприятия ослабел. Мы не можем непредвзято относиться к этому человеку. Видя этого человека, вспоминая об этом человеке, слыша об этом человеке, у нас возникают отрицательные эмоции. И также, например, размышляя о пустоте, чем яснее мы воспринимаем отсутствие собственных характеристик у объектов, тем меньше и ложных представлений об этих объектах, тем слабее эти ложные представления. Donc, en fait, notre esprit il est habitué à percevoir les choses et les phénomènes, les objets de manière erronée. Et en fait, pendant la méditation, ce processus de méditation analytique il nous permet d'éduquer notre esprit pour que finalement notre esprit soit à même
d'avoir cette perception juste des phénomènes. Et donc plus on va développer, plus on va éduquer notre esprit, plus on va avoir de chances de développer en nous une perception qui soit juste et éviter une perception erronée des choses. Par exemple, si en fait, ces perceptions, la perception juste et la perception fausse, elles vont s'influencer l'une l'autre, puisqu'en fait, on va méditer sur le même thème, sur un objet identique, sauf que plus il éveillera en nous de perceptions ou d'émotions positives, et bien plus les émotions négatives vont aller déclinant. Et c'est vrai aussi pour l'inverse. Plus on va développer des émotions négatives ou des ressentiments négatifs à son égard, plus les sentiments positifs vont décliner. Donc par exemple, si prenons une personne envers laquelle on a un sentiment, on éprouve un sentiment tout à fait neutre, eh bien, si on commence à réfléchir aux défauts potentiels de cette personne, plus on va penser à cette personne, plus on va sentir en nous grandir un sentiment d'animosité à cet égard. Et donc là, notre perception, cette perception neutre qu'on a eue au départ, elle va aller en s'amenuisant, on va développer une perception négative à l'égard de cette personne en réfléchissant à tous ses défauts, à tous ses manques, et donc nos émotions négatives vont augmenter. Et le processus inverse est vrai également. Il en va de même pour la méditation que l'on peut faire sur la vacuité. C'est-à-dire que plus on va être à même de percevoir l'absence de caractéristiques de certains objets ou phénomènes, et bien plus notre perception sera juste. Donc moins on aura de perception en nous erronée de ces mêmes objets. В практике же безмятежности, то есть шамадхи, ум делается совершенно послушным, что позволяет произвольно сосредоточить его сосредоточить на одном объекте мысль, ранее не способную сосредоточиться. Здесь и в подобных случаях неустанный анализ препятствует устойчивому сосредоточению. Поэтому требуется закрепленное созерцание, фиксированное созерцание. Это более подробно разъясню или опишу в разделах безмятежности, то есть шамадхи, и проникновения, то есть випашьяны. Ну, это в конце текста. Donc, on reprend dans le texte, lors de la pratique de la méditation stabilisatrice, l'esprit devient complètement docile et cela permet de fixer la pensée de façon aléatoire sur un objet, ce qui était impossible auparavant. Ici, ainsi que dans d'autres cas, une analyse inlassable est un obstacle à une concentration stable. Et c'est pour cela qu'il est indispensable de fixer la méditation. Et tout cela sera expliqué dans les parties qui traitent de la stabilisation samadhi et de la vue profonde vipassana. Так, далее это про незнание относительно необходимости обоих видов созерцания. Так, не зная такого положения вещей, твердить ученому, а под ученым здесь подразумевается человек, который исследует внешние и внутренние явления. То есть человек, который исследует внешний мир и внутреннее сознание, который обладает такими познаниями, опять же, об этом, некоторыми познаниями об этом и продолжает исследование этого. Такому человеку следует практиковать лишь аналитическое созерцание, а йогин-отшельник, то есть это кусали. Кусали значит тот, кто, то есть
Vitsani. Et c'est comme ça, si on a ces deux facettes, que l'on pourra se développer de manière efficace. Что касается этих двух способов, то в сутрах и в тантрах очень много говорится о необходимости аналитического созерцания. Если оно отсутствует или мало применяется, то не зарождается высшая жизненная сила пути, то есть безупречная мудрость. Всевидение имеется в виду. Всевидение. Если же и появится немного, то он не станет расти. И, соответственно, не будет никакого продвижения по пути. Ведь конечная цель осуществления пути состоит в мудрости безошибочного развлечения сущности и явлений во всей их совокупности. Вот это всевидение. И наставник Мадайчетта сказал, в сущности, мудрость как всевидение. Donc, on reprend dans le texte. Donc, en ce qui concerne ces deux types de méditation, dans les sutras ainsi que dans les tantras, on parle beaucoup de la nécessité d'une méditation analytique. Si cette méditation est inexistante ou si on y a peu recours, à ce moment-là, la force vitale ultime de la voie, qui est la pure sagesse transcendante, ne naîtra pas. En même temps, et même si elle apparaît, ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle ne grandira pas. Et il n'y aura par conséquent aucune avancée sur la voie. En effet, le but ultime de la maîtrise de la voie est la sagesse qui différencie sans erreur la nature et les phénomènes dans leur totalité, qui équivaut à l'omniscience. Et le maître, d'ailleurs, le maître Matrisheta a dit, en fait, la sagesse est l'équivalent de l'omniscience. Наверное, вот эта фраза в сущности мудрость как всевидение чуть-чуть по-другому переводится. Ширам нана кункен дарра. Наверное, как всевидение среди мудростей. Вот эта сама фраза должна переводиться как всеведение среди мудростей. Среди. Ага. Ну, то есть в предыдущих словах что говорилось? То есть высшая жизненная сила пути – это безупречная мудрость. Если же она все-таки появится, то не станет расти. Соответственно, будет никакого продвижения пути. Конечная цель состоит в мудрости безошибочного освещения. То есть конечная цель состоит во всеведении. И обоснованием этому служит то, что всеведение является, вот так же как всеведение является лучшим среди всех видов различных видов мудрости, как бы вот эта фраза, такой смысл имеет. И то есть она является, это всеведение, оно является конечным результатом. Развивая незамутненную мудрость, постепенно мы доводим ее до вида всеведения, до кондиции всеведения. Вот это вот должно быть. Вот это вроде Мадайчетта говорил. То есть это не... Сущность. Получается, что это не как, а понятно. Ну, так же, как всеведение среди мудростей. Из мудрости. Ну, тут щером нанна, не нанней, а вот среди них, среди множества видов мудрости, всеведение является как бы высшим вот результатом, которым... Мудрости во множестве. Да. Окей. Да, потому что здесь у нас получается в единственном. Donc en fait là il y a une
précision sur la citation du maître Matricetta, parce que là, dans les traductions que l'on a, on dit que la sagesse est l'équivalent, équivaut à l'omniscience, alors qu'en fait, dans le texte tibétain, dans les citations, on dit ainsi que l'omniscience au milieu des sagesses. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'omniscience, ça correspond à cette sagesse, comme on l'a vu précédemment. C'est le but ultime de la maîtrise de la voix et la sagesse qui différencie sans erreur la nature et les phénomènes dans leur totalité, ce qui équivaut à l'omniscience. Mais cette omniscience, c'est une des facettes, c'est un des différents types de sagesse qui existent. En fait, l'omniscience, c'est vraiment le résultat ultime, et c'est en développant cette sagesse que petit à petit, on va arriver au but ultime qui est l'omniscience. Donc là, il y avait une petite précision à apporter par rapport au texte original. То есть, если практика построена правильным образом, то мудрость должна расти, становиться более ясной и постепенно, очень, конечно, постепенно, но тем не менее, в конце концов, должна развиться во всеведении. En fait, voilà, c'est que cette sagesse, ce type de sagesse, ils doivent se développer et puis devenir de plus en plus clairs. Et puis, petit à petit, vraiment très lentement, mais petit à petit, on finira par développer cette sagesse jusqu'au moment où on atteindra l'omniscience. Если же практика строена не очень правильно, неправильно, то у нас наблюдаются обратные эффекты. Это вы говорите. А дальше по тексту. Поэтому, если обнаруживается, что по мере культивирования пути растет забывчивость, слабеет память и омрачается ум, теряя способность различать приемлемое и неприемлемое, то есть мы перестаем понимать, что можно делать, а чего нельзя. Это верный признак того, что правильный путь утерян. Et c'est pour cela qu'ici, ce qu'on va voir, c'est à quel point Извините, что вы сказали до этого? Практики. Если мы строим практику неправильным образом, то наблюдается обратный эффект. Et c'est pour cela que si nos pratiques ne sont pas justes ou elles sont erronées, donc on va avoir des effets qui seront contraires à nos attentes. Et là, on reprend dans le texte, c'est pour cela que s'il apparaît que tout au long de la culture de la voix, l'étourderie augmente, la mémoire devient plus faible et l'esprit s'assombrit en perdant sa capacité de différencier ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, alors là, ce sont des signes certains que la voie juste a été perdue. То есть вот в этом абзаце, можно сказать, Цугапа приводит силлогизм. Правильный путь является утерянным, так как обнаруживается, так как по мере культивирования пути растет забывчивость, слабеет память и омраченность, и омрачается ум и так далее. Правильный путь является утерянным, так как по мере его культивирования rastет забывчивость, слабеет память и так далее. Et ici, donc, Tsongkhapa nous donne de nouveau le syllogisme suivant. Donc, la voie juste est perdue, car le long de la culture de la voix, l'étourderie augmente, la mémoire devient plus faible et l'esprit s'assombrit, etc. Кроме того, возрастание веры благодаря тому, что больше узнаем о достоинствах трех драгоценностей и тому подобное. Также удрученность и разочарованность от осознания многих изъянов сансары
а также забота об освобождении, то есть устремление к нирване, желание достичь нирваны, забота об освобождении по осознанию его многосторонней пользы, неколебимая вера, рвение и усердие в устремленности к пробуждению, то есть в бодхичитте, в 6 параметрах и других удивительных деяниях, все это зависит исключительно от аналитического созерцания смысла слова Будды. А при помощи проницательности. Да, тут под проницательностью это они что имеют в виду? Так, ладно, проницательности. Поэтому пусть разумные убедятся в необходимости этого способа созерцания, дабы другие не могли отклонить от него. Donc, on reprend dans le texte. De plus, l'accroissement de la foi, grâce à une meilleure connaissance des qualités des 3 joyaux, etc., des sentiments de déception et de désenchantement, conséquence de la prise de conscience des nombreux défauts du samsara, le fait de se soucier de la libération, ce souhait d'atteindre le nirvana grâce à la compréhension de l'utilité de ces nombreuses facettes, une foi sans faille, une envie et des efforts dans l'aspiration à atteindre l'éveil, soit la bodhicitta, les 6 paramitas et autres actes étonnants, tout cela dépend exclusivement de la méditation analytique sur le sens de la parole de Bouddha, et ceci à l'aide de la perspicacité. Et que les érudits soient convaincus que ce type de méditation est indispensable, puisque les autres n'ont pu s'en détourner. Это невидимая мудрость, постигающая по отдельности, проницательностью назвали. Просто в тантре это такое название. То есть это разные типы мудрости. Да. Здесь как бы зеркалоподобная мудрость, то есть она является такими, какие они есть. А есть мудрость, которая сосредотачивается на деталях, то есть вот это постигающее по отдельности и так далее. Et donc ici, lorsque l'on dans la phrase, quand on a dit, voilà, tout cela dépend exclusivement de la méditation analytique sur le sens de la parole de Bouddha à l'aide de la perspicacité, ce qu'on entend sous perspicacité, ce sont les différents types de sagesse auxquels on peut avoir recours, c'est-à-dire le type de sagesse qui perçoit tous les détails de chaque chose, le type de sagesse qui perçoit les choses de manière globale, etc. Так, дальше по тексту. Очень мало сведущие, дальше вставка комментария, но мнящие себя великими мудрецами в методике созерцания говорят, если много заниматься анализом, он становится препятствием к самадхи, однонаправленному сосредоточению на объекте, так как устойчивого самадхи не получается. Очень мало следующие, это по тексту, начало 2-го абзаца, 116 страница. Очень мало следующие, вот тут ставить не нужно, но мнящие себя великими мудрецами, знатоками. Думающие, что они много. А в методике созерцания говорят, если много заниматься анализом, он становится препятствием к самадхи, однонаправленному сосредоточению на объекте, так как устойчивого самадхи не получается. Donc, on
pour reprendre le texte, ceux qui ne connaissent que peu la méthode de la méditation disent si l'on s'adonne beaucoup à l'analyse, elle devient un obstacle au samadhi, à la stabilisation méditative. Une concentration dirigée sur un objet, car on n'arrive pas à un samadhi durable. Et ici, j'exprime un désaccord. Извините, я... Будьте остановились. Самадхи не получается. Не получается. Дальше излагаю возражение. Я пошла дальше. Излагаю возражение. Когда бы они сказали, если анализировать многие объекты, впервые практикуя самадхи, позволяющие по желанию сосредоточить ум на одном объекте, то оно не получится. Поэтому пока его не осуществишь, следует заниматься соответствующим, то есть закрепленным созерцанием. Это было бы и наше мнение. Но когда считают, что интенсивное аналитическое созерцание до начала практики такого самадхи препятствует ему, ясно видно полное незнание метода осуществления самадхи, описанного в комментариях великих подвижников. Et donc, ici, dit son kappa, j'exprime un désaccord. Quand bien même donc c'est-à-dire ces érudits qui pensent être érudits, quand bien même ils aient dit, si l'on analyse de nombreux objets, au début de la pratique du samadhi, en permettant à son esprit de se concentrer sur un objet selon son bon vouloir, alors ça ne va pas marcher. C'est pour cela que tant que cela n'est pas maîtrisé, il faut s'adonner à ce qui est adéquat, c'est-à-dire à la fixation de la concentration. Et ceci serait notre point de vue. Mais si l'on estime qu'une méditation analytique intensive avant la pratique d'un tel samadhi est un obstacle à ce dernier, alors on assiste à une totale méconnaissance de la méthode de la réalisation du samadhi, telle que décrit dans les commentaires de grands maîtres. Например, когда искусный ювелир многократно обжигает в огне золото и серебро и промывает их в воде, они, очищаясь от всякой грязи и примесей, становятся гибкими и податливыми, что позволяет превратить их в серьги или любые другие украшения. Так и здесь. Сначала, согласно материалу разделов о коренных и вторичных омрачениях, дурных деяниях и их плодах, о созерцании ущербности сансары и тому подобного, при помощи аналитической проницательности многократно созерцают зло онных предметов, что очень опечаливает и разочаровывает ум. Такая установка, подобно обжиганию в огне золота, отвращает ум от дурного и очищает его. А также, когда при помощи аналитической проницательности, согласно материалу разделов о достоинствах благого друга, о великом значении благоприятного рождения, достоинствах трех драгоценностей, о благих деяниях и плодах, о пользе устремленности к пробуждению, то есть бодхичитты и тому подобного, многократно созерцают достоинства сих предметов, это омывает ум, пробуждает в нем веру. Такая установка, подобно промыванию в воде золота, обращает, вдохновляет ум на доброе и увлажняет его благими качествами. Donc, par exemple, lorsqu'un orfèvre talentueux plonge dans le feu à de nombreuses reprises de l'or ou de l'argent, puis il les rince à l'eau, alors ces métaux nettoyés de la saleté et des impuretés deviennent souples et malléables, ce qui permet de les transformer en boucles d'oreilles ou en tout autre bijou. Et c'est pareil ici. Au début, en accord avec le contenu des parties sur les perturbations mentales, fondamentales et secondaires, sur les actions néfastes, sur les méfaits du samsara, etc. À l'aide de la méditation et de la sagesse analytique, on médite à de nombreuses reprises sur le côté funeste de ce qui attriste et déçoit notre esprit. Un tel état de choses, tout comme le fait de plonger l'or dans le feu, détourne l'esprit des actions négatives et le purifie. Et de même, lorsqu'à l'aide de la méditation analytique, en accord avec les points exposés dans la partie sur les qualités du maître spirituel, sur la grande importance d'une bonne renaissance,
sur les bienfaits de l'esprit d'éveil ou de la bodhicitta, sur la voie du bodhisattva, etc., on médite à de nombreuses reprises sur leur qualité, cela purifie l'esprit et fait naître la foi en lui. Un tel état de choses, de même que l'or, est nettoyé par l'eau, dirige et inspire l'esprit vers les pensées vertueuses et l'assouplit grâce à de belles qualités. То есть, пока мы исследуем какой-то объект, уясняем его, в это время мы используем аналитическую медитацию, аналитическое созерцание. После того, как объект был полностью уяснен, мы переходим к фиксированному или закрепленному созерцанию. В это время, когда мы уже рассмотрели со всех сторон предмет и уже уяснили его, вместо фиксированного созерцания вновь и вновь попытаться его анализировать, если вновь и вновь пытаться его анализировать, то это действительно будет мешать фиксированному созерцанию. И вот товарищи, услышав эти наставления, но не запомнив, что к чему относится, запомнили только то, что аналитическое созерцание мешает фиксированному созерцанию. И вот утверждают такое. Но если бы они сказали, что аналитическое созерцание мешает фиксированному созерцанию в тот момент, когда нужно уже перейти к нему, то есть когда аналитическое созерцание уже отработало, тогда действительно правда. Но просто говорить, что оно мешает, это неправильно, потому что без аналитического созерцания у нас просто так и не появится объекта, на котором нужно фиксироваться. Потому что этот объект нужно еще создать в нашем уме. А создается он через исследование, через познание. Так же, как двигатели первой ступени, если отстреливаются, это позволяет ракете двигаться дальше и перейти на вторую ступень. Если они не отстреливаются, но просто висят балластом, тогда они мешают естественному движению. Но говорить, что двигатели первой ступени мешают движению ракеты, вредны для движения ракеты, тоже неправильно. Как же она тогда без них стартует? Donc en fait, pendant la méditation analytique, on étudie un objet, cet objet ou ce thème de la méditation, on va l'étudier sous toutes ses facettes. On va l'étudier profondément, et une fois que l'on aura, que cette étude de ce thème sera complète, une fois qu'on aura vraiment étudié tout cela de tous les côtés, eh bien on va passer à la méditation stabilisatrice, ou à la méditation fixée. Et c'est à ce moment-là que l'on peut passer, et à ce moment-là, quand on passe à la méditation stabilisatrice, si on a tout analysé et si on veut continuer à faire une méditation analytique, cette méditation analytique, elle va nous gêner, puisqu'on aura déjà analysé le thème sous toutes ses facettes et sous toutes ses formes. Et c'est pour cela que certaines personnes, comme on l'a vu précédemment, disent que la méditation analytique gêne ou empêche la méditation stabilisatrice, mais simplement ils n'ont pas, ils ont omis la deuxième partie de la pensée qui sous-entend que la méditation analytique va entraver la méditation stabilisatrice si l'on a terminé l'analyse de l'objet de méditation. Donc si l'analyse est complète, à ce moment-là, effectivement, c'est de continuer sur la voie de la méditation analytique peut gêner la méditation stabilisatrice. Par contre, sans cette étape de méditation analytique, eh bien, il est impossible
de s'adonner à la méditation stabilisatrice, puisqu'il faut être capable de méditer sur un objet ou un thème donné. Or, il est impossible de pratiquer la méditation stabilisatrice si on n'est pas passé par l'étape de la méditation analytique au préalable. Et c'est un petit peu comme lorsqu'on a des fusées qui partent dans l'espace. Là, on va avoir le premier moteur, le moteur qui est utilisé au moment du lancement de la fusée, et après, le satellite ou la fusée s'en débarrasse, et puis après, il continue à se mouvoir avec avec un deuxième moteur. Mais ce premier moteur est indispensable pour que la fusée démarre, sinon elle ne partira pas. Вот когда эти два вида созерцания работают в гармоничном соотношении, когда это происходит, то безмятежность и проникновение, то есть шаматха и випашьяна, достигаются без труда. Ибо подобное аналитическое созерцание является лучшим средством осуществления недискурсивного самадхи. То есть аналитическое созерцание – это дискурсивное, либо же связанное с концепциями самадхи. То есть где мы рассудком работаем, размышляем о чем-то. А отработав, уже придя к определенным выводам, мы фиксируем свой ум и перестаем уже исследовать этот объект. Мы просто фиксируем свой ум на этом объекте. И таким образом в этот момент мы уже не должны использовать концепции. И это уже у нас называется недискурсивная самадхи. Ну, об этом вроде бы и Дакур Римпоче говорил у нас здесь пару дней назад. Et donc, lorsque cela arrive, alors la stabilisation et la vue profonde sont atteintes sans encombre, car en effet, une telle méditation analytique est la meilleure façon de réaliser le samadhi non discursif, ou bien ce qu'on appelle également le calme mental non conceptuel. Donc c'est en fait que ces deux types de méditation, ils doivent se développer de manière harmonieuse en nous, et lorsqu'on va atteindre pour réaliser le samadhi, on est obligé de passer par cette phase de méditation analytique. Puisqu'en fait, lorsqu'on est dans la méditation analytique, notre esprit analyse, notre esprit travaille sur des concepts. Alors que lorsqu'on passe au samadhi non discursif ou à ce calme mental non conceptuel, notre esprit, il n'a plus besoin de réfléchir, d'analyser. On passe à une autre étape, à cette étape du calme mental non conceptuel. Et c'est ce dont d'ailleurs Dagpo Rinpoche, lors des derniers enseignements, il a pas mal abordé ce point. Это Дагпо Римпоче говорил, да? А вот Арья Санга по этому поводу сказал, когда, например, ювелир или искусный ученик ювелира ради очищения золота или серебра от грязи и примесей периодически обжигает их в огне и промывает в воде, по гибкости и податливости они становятся пригодными для изготовления тех или иных украшений. Тогда ремесленник, ювелир или искусный ученик ювелира посредством ювелирного мастерства превращает их в какие угодно украшения. Так и йогин, когда, отвращая ум от алчности и прочих скверн, он разочаровывается в них и уходит от зла омраченного ума, а радостно обращаясь к Богому, ощущает счастливый подъем, он быстро близится к достижению того аспекта безмятежности или проникновения, к которому подлинно стремится. Он становится очень спокойным, непоколебимым и бесстрашным, а задуманное им действительно исполняется.
Donc, alors là, on reprend dans le texte, à ce sujet, l'Arya Asanga a dit dans les terres des Shravaka, lorsque par exemple un orfèvre ou son apprenti talentueux, afin de nettoyer l'or ou l'argent de la saleté et des impuretés, les plonge régulièrement dans le feu, puis les rince à l'eau, les métaux deviennent alors souples et malléables et utilisables pour créer des bijoux et autres ornements. Alors l'artisan, que ce soit l'orfèvre ou son talentueux apprenti, les transforme grâce à sa maîtrise de l'orfèvrerie en n'importe quel ornement. Il en va de même pour le yogi. Lorsqu'il détourne son esprit de la convoitise et autres impuretés, il en devient déçu, désenchanté, et il quitte cet esprit assombri par la méchanceté et se tourne alors avec joie vers la vertu. Il ressent un essor de bonheur. Il s'approche alors rapidement de l'accomplissement de cet aspect de la stabilisation et de la vue profonde vers lesquelles il tend sincèrement. Il devient alors serein, imperturbable et sans peur, et ce qu'il escompte se réalise véritablement. То есть, благодаря шамадхи ум становится неподвижным, а благодаря випашине ум становится непоколебимым. И в сутре нет там такого. Непоколебимым. В сутре царь Самадхи. Царь Самадхи. Самадхи Раджа Сутра. Там говорится, что силой шамадхи становится недвижимым, а силой випашьяны подобным горе, или подобным сумеру. Сила самадхи становится недвижимым, а силой випашьяны подобным сумеру. Горы Сумеру. Просто меру гора, Су большая. Гора Мамла, говорится, да? А Мон Памла. Получается. Ну да, то же самое. Гора Меру. Ну, Меру это и есть гора. Ну да. Су это большая. Гора Су. Ну да. Большая гора. Donc en fait, grâce au samadhi, l'esprit devient fixe et grâce au vipassana, l'esprit devient imperturbable. Et dans le sutra intitulé le roi des samadhis, il est dit que grâce à la force, le samadhi devient immobile. Grâce à la force grâce à la force du samadhi, l'esprit devient immobile, alors que grâce à la force du vipassana, l'esprit devient comme la grande montagne. Il devient aussi fort que la grande montagne. Дальше, по-моему, должно быть. Понятно, кстати. Далее, два основных препятствия сосредоточению, прочному удержанию мысли на объекте, то есть расплывание мыслей и возбужденность. Два основных препятствия сосредоточению, прочному удержанию мысли на объекте. Это расплывание мыслей и возбужденность. То есть расплывание это как бы вялость, а возбужденность это когда ум пытается отвлечься от этого объекта.
В первом случае ум вроде бы остается на этом объекте, но постепенно перестает вообще что-либо воспринимать. А при возбужденности он воспринимает слишком много, и все не то, что было бы нужно. Итак, расплывание прекратить очень легко, если есть мощное и длительно осваиваемое осознание достоинств, трех драгоценностей и тому подобных, поскольку многие авторитеты указывают, что противоядие против расплывания – это воодушевление, исходящее из осознания достоинств созерцаемого предмета. Ну, то есть воодушевление или энтузиазм является противоядием от вялости. Если нам интересно чем-то заниматься, то если есть интерес к этому, то значит нет скуки. То же самое. Вот эта вялость, это, собственно, скука. Когда нам неинтересно, мы хотим спать. Мы, конечно, думаем, что это интересно, может быть, но все равно это не так интересно, как поспать. А вот, например, когда мы смотрим фильм, нас захватывает сюжет, у нас энтузиазм, даже если мы были уставшие, мы можем и посмотреть его. И размышления о достоинствах трех драгоценностей и тому подобных вещах, то есть те вещи, которые нас воодушевляют, те вещи, которые вызывают у нас какой-то энтузиазм, размышления, точнее, они являются противоядием от, собственно, этого расплывания мысли. Donc voici ensuite, on reprend dans le texte avec un commentaire, voici ensuite les deux obstacles principaux à la concentration et au maintien ferme de l'esprit sur un objet. Ces deux obstacles sont le relâchement et l'agitation. Donc, qu'est-ce que le relâchement? C'est en fait cette mollesse de l'esprit lorsque notre esprit reste consacré, reste concentré sur un objet, mais il n'a plus la même vigueur, il est plutôt tout engourdi, en train de s'endormir. Alors que l'agitation, c'est que, au contraire, c'est un esprit agité, il perçoit trop de choses et en fait, il oublie de rester concentré sur le thème sur lequel on était initialement concentré. Donc, on reprend dans le texte que le relâchement est très facile à arrêter si l'on a une prise de conscience solide et de longue haleine des qualités des trois joyaux et autres. Car de nombreux maîtres respectés indiquent que l'antipoison au relâchement est l'inspiration qui naît de la prise de conscience des qualités des objets de méditation. Donc, c'est vrai que quand on a ce sentiment de relâchement, c'est un petit peu aussi parce qu'on a un certain ennui qui envahit notre esprit. Et donc, le meilleur antipoison à ce sentiment, à ce relâchement, au sentiment d'ennui, eh bien, c'est le fait d'être intéressé. Et donc, c'est vrai que si notre esprit est intéressé par les choses auxquelles on est en train de à ce moment-là, notre esprit, il ne va pas s'endormir et on ne va pas s'endormir nous-mêmes. Et c'est là que, par exemple, si on regarde un film qui nous intéresse, même si on est fatigué, on va quand même réussir à rester concentré sur ce qui nous intéresse. Et le fait, justement, et c'est ce qu'il est dit dans ce paragraphe, le fait de se concentrer sur les trois joyaux ou sur ces objets de méditation qui nous intéressent, eh bien c'est le meilleur antipoison au relâchement, puisque c'est avec cet intérêt qu'on va vaincre le relâchement. Если же ущербность, непостоянство, страдания и прочего осознаются сильно и долго, то очень легко пресечь возбужденность. Ибо во многих источниках говорится, что возбужденность, то есть отвлечение ума, обусловленное страстью, следовательно, противоядием от нее является разочарование в сансаре. Et pour ce qui est de l'agitation, on a le paragraphe suivant. Si les défauts de l'impermanence, de la souffrance et autres sont compris, si on en prend conscience fortement et depuis longtemps, alors il est très facile de dompter l'agitation.
Il est en effet écrit dans de nombreuses sources que l'agitation correspond à un esprit distrait qui est sous l'emprise des passions. Et par conséquent, son antidote ou son antipoison est le désenchantement dans le samsara. Поэтому чем больше осваиваются все предметы от воспитания веры в благого друга до воспитания практической устремленности, то есть это начало и вот довольно подвинутый участок пути, тем успешнее осуществляется радующая мудрых устойчивая самадхи. Чем больше осваиваются все предметы пути, на стадиях пути к пробуждению, тем успешнее осуществляется самадхи. Устойчивая. Donc, et c'est pour cela que plus on maîtrise les éléments qui mènent de l'apprentissage de la foi dans le maître spirituel, la prise à l'aspiration pratique, donc sur les différentes étapes de la voie vers l'éveil, plus la réalisation d'un samadhi durable qui satisfera les sages sera couronnée de succès. Расплывчивость мысли и возбужденность должна отсутствовать не только при закрепленном, фиксированном созерцании, но и при аналитическом созерцании также. Et donc, le relâchement et l'agitation doivent être inexistants, non seulement lors de la stabilisation méditative, mais également lors de la méditation analytique. Вспоминая наставления своих учителей, прежние мудрые учителя, традиции сего руководства, объясняя что-либо для ясного понимания материала, украшали содержание наставлений сутр или трактатов изречениями более ранних предшественников. И так полнее освещали тему. Можно проверить на это место. Часто повторяются прекрасные слова, что когда умелый проповедник излагает дхарму, умелому слушателю в глубоких размышлениях последнего трудно появиться чему-то вроде школярской дисциплины. Поэтому нельзя, сказав, сейчас время слушания темы, каждый раз расслабляться, ибо мысль – это время слушания и размышления, а это время практики является ошибочным мнением о несовместимости периодов слушания и практики дхармы. Donc, le paragraphe suivant, en se remémorant des instructions de ses maîtres, les sages maîtres anciens de la tradition de ce manuel, en expliquant quelques sujets que ce soit, et afin de permettre une compréhension claire, agrémentaient le contenu des sutras et des tantras de préceptes de maîtres plus anciens auxquels ils faisaient référence, et ils commentaient ainsi pleinement ce thème. On répète souvent ces merveilleuses paroles, que lorsqu'un maître expérimenté expose le dharma à un auditeur chevronné, il est difficile de trouver dans les réflexions profondes de ce dernier, c'est-à-dire de l'auditeur chevronné, quelque chose qui s'apparente à une discipline scolaire. C'est pour cela qu'il ne faut pas penser de la manière suivante. Maintenant est venu le temps d'écouter le thème en se relâchant à chaque fois, car la pensée suivante est que c'est le moment de l'écoute et de la réflexion et c'est le moment de la pratique. Il ne faut pas dissocier les deux. Et c'est une vue erronée sur l'incompatibilité des périodes de la temporalité de l'écoute et de la pratique du dharma. По этому поводу Джон Томпа Гялви Джуней, это его имя. Джон Томпа, это кличка. Гялви Джуней
это его имя, Гялви, Гялви Джунней. Ну, неважно, в общем, Джунтупа. Это ученик Атиши. Говорил. Когда я слушаю, я говорю и слушаю, да. Когда я слушаю, я размышляю и созерцаю. Когда я размышляю, я слушаю и созерцаю. Когда я слушаю, я размышляю и созерцаю. Теперь второе на первом месте. Когда я размышляю, я слушаю и созерцаю. Когда я созерцаю, я слушаю и размышляю. Я взвешенный Кадампа. Et donc, Dramtongpa, c'était le disciple d'Atisha, qui de son vrai nom était Gyalvi Jené, disait la chose suivante. Lorsque j'écoute, je réfléchis et je médite. Lorsque j'ai réfléchi, j'écoute et je médite. Lorsque je médite, j'écoute et je réfléchis. Je suis donc un Kadampa équilibré. То есть он считал, что если мы думаем, или до тех пор, пока мы думаем, что слушание, размышление и созерцание являются какими-то взаимоисключающими процессами, мы, наш процесс восприятия еще несколько разбалансированный, перекошенный, негармоничный. А его вот способ восприятия, когда он все эти три процесса может объединить, это вот наиболее гармоничное. И Цунгапо здесь говорит, что разделять время, вот это тоже несовместимость. Считаю, что это несовместимо. Et donc, ce que dit en fait, oui, tant que l'on pense que la réflexion n'est pas, on ne peut pas mener de pair, en fait, la réflexion avec les processus d'écoute et des méditations qui s'auto-excluent les uns les autres, eh bien, ça veut dire que on est encore à un stade où notre perception n'est pas harmonieuse, alors que la perception de Dramtongpa, telle qu'on vient de la décrire, eh bien, lorsque ces trois processus peuvent coexister les uns avec les autres, là, on est dans une perception harmonieuse des phénomènes. Et c'est un petit peu la même chose que disait Tsongkhapa précédemment, lorsque on avait dans le texte c'est une vue erronée. Si on dit, si on différencie, on dit c'est le moment de l'écoute et de la réflexion et c'est le moment de la pratique. Et donc ça, c'est une vue erronée sur l'incompatibilité temporelle de l'écoute et de la pratique du Dharma. Но поскольку умение ввести в практику все изложенное представляет собой крайнюю редкость, выделяйте суть каждой темы созерцания. Mais, on reprend le texte, mais comme en fait, savoir mettre en pratique tout ce qui a été enseigné est très rare, essayez tout au moins de mettre en exergue l'essence de chaque thème sur lequel vous méditez. И в то же время, тут вроде бы это как бы, на самом деле, наставление культу Джао.
для руководителя. То есть он, опять же, должен тоже из всех руководств выбирать именно те, которые соответствуют данному ученику, и выделять в излагаемом материале наиболее подходящие данному случаю, данному времени, моменту какие-то части. Как тема для объяснения. Et en fait, là, ici aussi, on y trouve dans ces phrases des instructions pour les maîtres, à savoir que chaque maître doit être capable de choisir dans les différents traités, dans les différentes instructions, ce qui est le plus adapté à tel ou tel disciple. Et il doit être capable de prendre les extraits des traités qui sont les plus adaptés à un cas donné et à un moment donné. Donc il faut qu'il sache adapter les traités à ses disciples. Понимание или непонимание всего слова Будды как практического руководства целиком зависит от обретения или необретения убежденности в необходимости этого способа созерцания, то есть аналитического созерцания. Даже когда долго изучавшие великие тексты сутры и тантр осваивает путь, перед практикой текстов, которыми они занимаются, идет аналитическое созерцание. То есть даже многознающие перед тем, как практиковать, все-таки совершают аналитическое созерцание. А что уж говорить о тех, кто не изучал слово Будды. Поэтому следовало бы подробнее описать аналитическое созерцание. Но, боясь многословия, более распространяться об этом не буду, говорит Цукапа. Пишет. Donc on reprend dans le texte la compréhension ou la non-compréhension de toute la parole de Bouddha en tant qu'instruction pratique dépend de l'acquisition ou pas de la conviction que ce type de méditation analytique est indispensable dans un premier temps. Et c'est-à-dire que même celui qui connaît beaucoup de textes, il va s'adonner à la méditation analytique avant de mettre en pratique ces textes. Et même ceux qui étudient longuement les grands textes des sutras et des tantras, ils accomplissent la voie avant la mise en pratique des textes étudiés. Et là, il y a une méditation analytique. Et donc, alors, que dire de ceux qui n'étudient pas la parole de Bouddha? C'est pour cela qu'il serait utile de décrire encore plus en détail ce qu'est la méditation analytique. Mais par crainte d'être trop volubile, je ne vais pas m'étendre plus avant, écrit Tsongkhapa. Упразднение ложных представлений об этом способе созерцания закончено. Et la réfutation de conceptions erronées au sujet de ce type de méditation est donc terminée. Теперь необходимо разъяснить этапы, по которым учителю следует вести правильно верившегося ему ученика. Et maintenant, il est indispensable d'expliquer les étapes que suit le maître et sur lesquelles il mène de manière juste le disciple qui lui a donné sa confiance. Можно сказать, на этом закончена вводная часть Ламрима. Bonjour. Et donc, sur ce, nous avons terminé l'introduction des étapes de la voie vers l'éveil. И далее начинается, собственно, объяснение пути, или этапов пути.
Et maintenant, nous allons passer vraiment à la description des différentes étapes de la voix. Мы начнем, видимо, со следующей недели. Et donc, nous allons entamer cette nouvelle partie dans une semaine. Il n'y aura pas d'enseignement la semaine prochaine, mais le 14, pas le 7. Może nazwać wszystkich следующего главу? Или не будем называть? Ну, так и так известно. Все главы в руках есть. Est-ce qu'on va donner le nom du chapitre suivant? Et la Matengon me dit de toute façon tout le monde a le manuel. Mais... То есть этапы духовного развития после введения. Здесь два отдела. Побуждение наделить смыслом свое благоприятное рождение. И второе – это методика наделения смыслом. Так, первое – это побуждение наделить смыслом благоприятное рождение. Здесь 3 параграфа. Определение благоприятного рождения, размышление о его огромном значении, размышление о трудности его обретения. И donc, то есть тут будет объясняться, что такое свобода и блага. Et donc là, la prochaine fois, le chapitre concerne l'existence humaine dotée de liberté et d'attributs. Et on va voir comment exercer graduellement son esprit une fois qu'on a établi la relation avec un maître. Et on va voir, c'est toute cette exhortation à tirer pleinement profit d'une existence dotée de liberté et d'attributs. Donc dans un premier temps, il s'agira d'identifier qu'est-ce que sont ces libertés et ces attributs. Après, il s'agira de réfléchir à cette grande signification des libertés et des attributs. Et troisièmement, ça sera de réfléchir à la difficulté d'obtenir ces libertés et attributs.